आसिकने दीदी आमर रोषे कले देखुंटे मु कांदुची बोइकिना आओ माँ आई करे देखो माँ पानी बुणिकिना लुक आसीबा पाय एक्चुअली ये कांदटा आसला प्याज प्याज भावले तो दीदी मत मारे जी ना मु भी कांदे देखो देखो एबे हम माछ भजा पखाळ भात खिया हो माछ भजा पखाळ खिया हो गरम भात भी हो जाउची गरम हाँ देख अधा माछ ये जो सका किना जो माछ भजा है माछ भजा अलरेडी हो सारानी रेडी फास्ट टाइम आमर देख चूल्ही रे रोषे करुजुती केबे रोषे चूल्ही रे जाली नांती अरे जलुनी कोन होजी अरे जलुनी हां जली अछि रे जलिला चूल्ही रे जाली की रोषे करुजुती दीदी आमर देख पुटुक एरा कौन कहती गो दीदी एरा माछर पुटुक दीदी भाजुती जल लगी चुली ना देवे आउ एरा दियो भल जलियो एरा कने भल जलियो हो जाउची एरा टाइम एरा दियो ए जो अछि थाओ टाइम कनेक्टर हो जाउची ढाली दियो इंदी ढाली दियो बेला संगे इंदी ढाली दियो एकरे कौन करजुती एकरे बापा हमर पखाळ खाई गले खाइलेनी आमे सब खाइबो सांग होई ना ना दीदी हे जाओ थाऊ लाली हेले नटेब घर को नहीं कि गुड़ेब माछ माछ तो सिगला जी इधर गुड़े देवी ना दीदी केमती लगुच रोषे चुली रे चुली भल लगुच दीदी आमर कहते चुली रे भल लगुच ना यहाँ सत कथा कहल गैस अपेक्षा चुली खाइबा भल देखी पाइले तो मोर फोटो मोटा मोटा आसुची तो कम पतला मानुषटा मोटा देखा जाउची तापरे मो मोबाइल खराब कहीं ना मु देखिबा को कोन को पतला पतला देखुची आटा मोबाइल टा अधिक मोटा मोटा हां मो दीदी कोठू मोटा हेले पतला देखा जाउची आ मो मोबाइल बोली मते बधे देखै दउची सेमती आ ना हां मोबाइल चेंज करबा पड़ियो नहले मते खराब करबे कमेंट रे ना देखो मैं सानो डेना बसुची बड़ दीदी आगर भाज लाग माछ माछ नहीं पोटा पोटा पुटा पुटा आम्ही चिकन पुटा आणला आधी खायला हां चिकन पोटा नहीं हाँ बंद अच्छे हां चिकन पोटा सारा कोई बंद नहीं नहीं वीडियो बंद नहीं बंद अरे चिकन पुटा मोर मते भलो लागे नहीं भलो वीडियो करना काडाको सोरिष बटा लंका लुण हळदी सोरिष तेल देगिना ताको कदली पत्रे पोड़ी देबा वाओ कि टेस्टी लागियो राग टिके अधिक कर आज राग लागियो रात्रि मोबाइल समस्त खाइबे पुटा समस्त दिबे दबा हम खाइ छात
ଛାତ ଉପରେ ବସିକିନା ଖାଏ। ଛାତ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ଦି ଜଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଛାତରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କର ବୋଟଲ ରଖିବି। ହଁ ଆଜି ରାତିରେ ଭୋଜି କରିବା ମ। ଆଜି ଭଲ ବାରଟା ଅଛି। କାଲି ତ ସକାଳ ପରେ ଶନିବାର ହେଇଯିବ। ଭଲ ବାର ଅଛି ଆଜି ଭୋଜିଟେ କରିବା ତମେ ଆଉ ମୁଁ। କୁହ ରାତିରେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ କରିବା ମ। କେମିତି ବସିକି ଫୋନ କର କରିବି କହିବା। ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇନି ସମସ୍ତେ। ଶୁଭମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଟିକେ ଗରମ ଦେଇଦିଅ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେଲନି। ମା ଆମର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚଟେଇରୁ ବି ଖାଇଦେବି ନା। ତମ ପାଇଁ ମାଛ ଝୋଳ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ମୋର। ମୁଁ ମସଲା ବଡ ବୋଉ ସାନ ବୋଉ ଆଉ ଶାଶୁ ମା ରଖିଦିଅଛି। ମାଛଟା ଧୋଇକିନା ଦିଅ ଝୋଳ କରିକିନା ମୁଁ ଯାଇକିନା ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଭାତ ଖାଇସାରିଲେ ହଁ ଭାତ ଖାଇବି। ଭାତ ଖାଇବ ତୁମର ଭାତ ଖାଇବି। ମୁଁ ଆଉ ରୁବି ଛାତ ଉପରେ ଆଜି ଭୋଜି କରୁଛି। ଆମ ପାଇଁ ଚିକେନ ପୋଟା ଅଣା ହବ। ଚିକେନ ପୋଟା ମୁଁ ଆଉ ସୁବି ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକିନା ରୋଷେଇ କରିବି। ସେପଟେ ଖାଇବି ସେପଟେ ଖାଇବି। ଇଣ୍ଡସ୍ କକରଟା ନେଇଯିବା ହଁ ଛାତ ଉପରକୁ। ନା ଏଇ 3ଟା ଇଟା ଦେଇକିନା କାଠରେ କରିବି। 3ଟା ଇଟା ଦେଇ ନାଇଁ ଉପରେ ତ ଇଟା ଅଛି ନାଇଁ କି। ତଳକୁ ବାଲି ପକାଇଦେବି। ତଳେ ବାଲି ପକେଇଦବା ରୋଷେଇ କରିବା। କାହାକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ସାନଭି କି ନାହିଁ ତମେ ଦେବଜି କି ନାହିଁ ଶୁଭମ ତମେ ମୁଁ। ନାଇଁ ଶୁଭମ ବି ନାହିଁ। ହଁ ଆମ ପୁଅଟାକୁ ଜୋର କରୁଛି ଭଲ। ନେଇଯା ଭାଇ ପାଇଁ। ତ ନଙ୍ଗୁଡିଟା ଆଇଯିବ ଆମକୁ। ନଙ୍ଗୁଡିଟା ଦେଖ ନଙ୍ଗୁଡି। ସବୁ ପାଣି ଢାଳି ଦଉଛି ତାକୁ ବାଲ୍ଟିରେ ଢାଳିକିନି ପକେଇଦେଲା ଇଏ। ଯା ପାଣି ଭରିକିନା ଯା ନଙ୍ଗୁଡିଟା ଯା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ ଝିଅ। ଟିକେ ଝଗଡା କଲ ମାମା ଝିଆରୀ ଝଗଡା କର ଟିକେ। ଗ ପକେଇ ଦେଇନି ଗ କହୁଛି। ଯା 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 ବୁବା ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ଖାଇବୁ। ଯା ବୁବା ଭାତ ଖାଇଲେନି ହାଡେ। ଭାଇ ଭାତ ଆମର ଖାଇଲେଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଭାତ ବାଢା ହବ ଏଇନେ ଖାଇବା ଆମେ ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ। देख सानवी आज मामा खई दौती पुओं को झील को केमती खई दौती मामा आकर माँ खाऊती बापा भाई आम खाइले आम भी इने दीदी आ मो सांगे खाईदेबु ने माछ भजा लंका लुण आलू प्याज देखो दीदी आ मु खाऊछु एक्चुअली आम खाला बेलू को दीदी आउ देखे पारे वीडियो कहीं मोबाइल चार्ज खत्म हो गला कौन कर कि दुख जाने ना दीदी एक आसो बोले सका चार्ज काल टे बसई नी कि नाला टिके हम बसई टिके हम चार्ज थिला बसा ही नाला एबे खाई पी सारा आमर सब काम शेष काम सरला परे कौन कर समस्ते देखु भाई आ बापा से टीवी देखुं शुक दीदी भी ये आम शुई देख
ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ଆମ ପୁଅକୁ ବି ଦେଖରେ ଆମ ପୁଅ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସାନଭି କ'ଣ କରୁଛି ସାନଭି ବି ଏଠି ଶୋଇ ସାରିଛି। ସାନଭି ସେ ଖସି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ। ସେ ସାନଭି ଘରେ ଶୋଇଛି। ଆଉ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୁଇ ପରେ ମାଛ ଝୋଳ ହବା ପାଇଁ ମା ଆମର ଏଠି ମାଛ ସଫା ଧୋଉଛନ୍ତି। ଦେଖି ଦିଦି କହିଥିଲେ ନା କେତେ ବଡ଼ ମାଛ, ସେଇ ମାଛ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ହେଇଛି। ମା ଏଠି ମାଛ ଧୋଉଛନ୍ତି। ତମେ ବାପାଟେ ଶୋଇଛ କି? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଟିଭି ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ବାପା ଆମର ଏ ମସୁରୀ ଭିତରେ ଶୋଇଛି ଦେଖ। ମଶା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମା ମାଛ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କେମିତି ଅନେଇଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ଟିକେ ଖାଇବୁ? ହଁ ଖାଇବୁ କି? ଆଉ ଏକରେ କାଉ ବି ଜଗିଛି ଆମର। ମା କରେ ଧୂଆଁ ଶେଷ।